गो बा उड़े बात ना बोल बा अता मना व सकाना व जाना ओ मिनल मुस्लिमीन इरा तीन मर्दा आको छे बर्बाद अल्लाह बा उड़े बात ना बोल बा मुखिया मोर भाई चचरा को छे मुखिया को जा बाया इगा नाम गोल उठा मोली बा इला हमार हंगल रूम इला हंगल हमार किचन তুমি কোনো রে চোটল মামু তুই তো গোল কান্দে উঠা আছি তেইলা ফের কি রে কছে ভাইয়া তুই দেখি তুই না উঠাম বলে ঘোরান আর যখন আছে নি ঘোরা উঠার পাচ্ছে না তব দেখি মোর ভাইয়া কবে এই চোটল মামু বেকাল কোন নিজান ঘোল উঠা ছে সালা মুক্তিন কামলা ঘোল উঠা সালা লম্বা লম্বি করবা হালতেন এখানে কোন ঘোল উঠা নিমি তে ঠিক ওই দুরা কথা তো ভাই আমার রান্নি দে মেলা বড় মিয়া सो भाई सो जात भाई जात होते तो भाई सो जात जाता बड़ा खराब ती यदि कोई कीड़ा जात अच्छा छे उड़ा जात उड़ानी जाता खराब अगर चार भाई छी चारों भर जात खराब अभी नहीं जब वो बे मुंशी बैगन मुंशी जब वो बे तो रात करे पारा बे मुंशी परिवार बात को बे कि मई कि हम तो के भालो करे कोची रे बेटा मारो मुझे मारो भालो करे हमर बातटा सुन कोबे कि तुई हमर होलो भाता कोचे तुई हमर होलो भाता कि तेर छे धानेर आता तारपरे कोबे जब मुंशीरा जब आसबे तो रात करे मुंशीरा पराबे अपना भातार के कोबे रे भाई তুই জটা করলি यानी कि जो ऐस করলি তুই ऐस করে লিলো আর তুই আমাকে বিয়া করে আনলো তো তুই আব আমার বাতটা ভালো করে শুন তো কবে করে বিয়া মানে কি করছিস তো ও কোচে